ourselves so so ni bi super ho pa nti ukọ ho a ukọ sra de be ma ukọ be ni kwa no ama ne ketua bi esansa de bia wo abusuemu a eya na enshombo manipa nti na twa no funsuo de menim se de yi apaye ewo mmea ya hodro be 4 metimi anemu ni nyina one after the other. Ebusia masat na sibio mo bi afa ba o subscribe me so mo mo dia so be subscribe o be shama unia na unia nya dia hwe nde so ya ba man chama be din komo ntini srew efo wede no nya abotre minim se yie no na bo hia bibi ewo mu na aboaw before me ko maso no e kai mo perfect image for say fa wa ho fe e be dan omo bibi a uye bia no e fa no makeup afim wo frɛ na oba be siesie ho ama wo bebi bia wo bia frɛ no obeba abrochi putwa ticket man obeba aba be ya ma the number egu screen so mo fa na mo frɛ no mo hye ne so sɛ mo be ko so ahye ama afoforo no mo so omu ehia de ma papa mo akwaba yero ba cho se ho ye de nyame hwe ye so oba de ato se bibia ye kama sure ho ye din kama ma ti omo na ye nkoye mira se encha sonko koma ye cherished subscribers no mo share videos na mo na different mediums so ye mo ano me ka se so nyame nkoso a enye mo kese onyame a ye ne nam nyame dada no onkoso anya mo kese emfama ye esan chia busia be free mu ene brono ahodo amatena so pen omonim ne nyina no enchia sonko enkoma brono so fo nyina medamase ma se odo bibia se brono not na ni onyi na oche bibia mo hye ne so ma ya chen bebre ama sa de bibia no watch ama ye dia ye virtual bida but solely on that thing no ya said that enchire mu cow milk nentwe no funsu okay ritual ben na wo ho na say mystery and say I then ye de be ya be boye okay that's ya boye ni na family aframan okay de kan nentwe no funsu so bi ani say no na ye milk ya ye brain in can and in powder no eno na omo ye brain ti ye di kan ye di yes and be here in the form of a nam to say what gashi ni ewe mewa na mo from so no ye de nantwe no funsuo eye aforebode ema ensu ahodo bebre but nye ni nyina enye ensu ni nyina na je nantwe no funsuo esa makase ensu ni bi wo ho empa hoho nti emfa kromani da batebe fa hoho na kire se wo ye hoho a awose sonson hu so ni bi super hoho pa nti ukọ ho a ukọ sra de be ma kromani kwa no ama ne ketua bi esansa de bia wo abusuemu a eya na enshombo manipa nti na twa no funsuo de menim se de yi apaye ewo mmea ya hodro be 4 metimi anemu ni nyina one after the other dedi kan yetimi de nantwe no funsuo ekonsuo ho ekosre aforebo a edi kan a yebetimi de aye ekoyi apaye sre ene amapa edema ye ho ebiti sawo de tosumienu yetimi edi nantwe no funsuo eye offering edema asase de tosumiensa yesan yetimi de yi apaye krona edema abedua de toso nnan yetimi de nantwe no funsuo edi gina eyi apaye ewo kwantinfi edema ye yankasa ye ho okay ma yem ba be mi nchechim abedua no one obekye ena akwantinfi no nti bacho wo de ye se isu de de watch kadeda eno watch ra isi aye pe abe no ena akwantinfi no bacho aye ko abe nantwe no funsuo ye de ma abe ose abrabo no ho pa ye amaka me bia so metai de ye masama meka se ye nka se ye beba benye sika sen ye papa binum a omade om ho pa no na ye chefan de ensese ekodi obi ho ye chefan ya mede dom ye no ensese ekodi obi ho enti no
onya nantwie no funsu a adana ne ye chimye de ade ache so adana ujja kwa ne ye chimu de amawa oba obetime begina abedri a anyini a ebro 10 years ase abedri abisi hanti na ne paaje se wutwa bisa ade kire omo enenye agrek abasam na meken meka ye pure local abepa palm tree abepa dua abepa no kra ye wa agrek wom but nya agrek de na meken meka ye ankasa ya abepa yi eho asem tete abedua ni bi wala ba de nse we ye agrek se hu se abewe me ni fie na esifie ha na hwe hu fie a hu se nya utipen no abebia wani fie na esi ba bibia nya utipen no na chese wo hwe hu fie na obro 10 years anu wanyi chen o na me ka agrek ne abepa no onkrofo nim the difference between agrek and abepa e very common aha na odana o hwe su ni me and yes no ye school obekwa akohia o ba bi foforo nya ha menya agrek officer mesre some de betchele because me describe ya make mistakes what you say because abepa no ne haban ye ntiantia abepa bi so wo ho a efifi wo ba bi pa ne haban ye ntiantia ti mo de betchele nti no obebusa omo mulimu abemu no ma chiro ti obekwa abedua na se eda eye okrada se bia eye na chese o ma no nsia eye nyumre no nsia mo obekọ anapapa anasa kakakraba no nsia bo no na wakosre ne mapa anase obeye no ade beche okrada na najo e wa benase enema wo sre bi ye enkwatenten ye die no fonsuo bia ye bodi wo bible mu bia gina homa from ye okay osemme asase no beye se nufunsuo nti ye di gina ho ma ofom ye nkoso wa ware wa bawo wo mani bonyame nyina bi hyem na wo ka de a wo pe no bedi kan abodi eye me asemasi me maame asemasi me papa ne papa asemasi me fi efie wemu oni mu abusua mu a obo maame no papa din a efi omu nyina fie ahohom enimomo omo besane de nti a me wo ha sa mre nya ne boneso na emum me kan komi yedie makwantu bia me school a me komani monyam me pese mabra boye fonfon enti mafore bo a me de begu abeya sia ma asase eya asase na eje na so o de fa me duom bi so to de fa abeso sa asase njibi na onfa enye adansedie e ma okra se bebia obetie bia nyame ma asase na nyese na ntwe no funsu anase ewo enfa mawo ye firi ho a ye ba asase so ye wa asase bi wo ho a ye de nantwie no funsuo yi so apaye ene de metaye ye de srampai bo ye kan apaye na obi adwene mu aye ne kesene ase ye ntwa so enti ye de srampai bo ti me fa ne say bia wo one plot bi da ba bia opese odi ye wadwapade bi wo bon tabodan bi siso a wo bedem ana say bia opese odi ye bibie bi kra da ye quarter plot bi opese odi bi adwuma bi a onya na ntwe no fuso a ye chim dana o de beko na wakogina asase no so na for corners no waba mpa ye pa e de egu asase no so say ye fu na ode ya the same thing say ye a dan na odi siso a the same thing say asori dan a na ode ye wo kakra afra na afrefre dom ana say sichire afra na afrefre dom e de abana kai say odi gu fom no o kai say dia wo be ye wo bi anya de efiri nyame nya de efiri wo na de obeba ho bi oso na ma na ebia no duru ho a oduma nkoma nsoe no na onka asori fie honom enti asase de no kwanti fiso de nso ye ma kwantufuo esanso da sani biye betu kwan ya na mo ba kope eno shase one steps is just like beginning of a whole journey enti ode no kogina kwanti fi enumre de suom bese time a obia da me find approximately 10:30 11 hono na ewie ma yedi na de na kogina kwanti fi bebia anamon doso pa no na de na gina ho na wabo musuada na efire ne so na wasre
enema pa ewo nanim ede ama no nti ye bobi ko yachi na ya bobi so ede aba yanim se de be ya okono se musuo bi di nachi a empare no ensan firi nachi no okono nanim so enema pa ene wonhia enti se enema boni bi wo nanim a na fore bono enye dia ebe pathway ama oni odoma nkoma se wo kono na brabo ebe ye from na niema ayeyi ede ama no ti se wo se ma menka nsuo de ne de na me ensa na ewo mu no eno ana maka no nsuo de de watchra ma kire sa 4-5 ma kire sa ti na me pese ye be ko bi Matias we de no na ye hu de na be ya ebe boy Matias so dia nsuo de nka so ba me bisa abibi afa nsuo de no o se enye nsuo bia na eye friendly how much me din nfusu na o ma chanso se nfusu no de ko bompa e nsu ma eye adwuma so na onye friendly na on pen nfusu no ma e den na ye genu ade a nsu bia pe panso bia e wo na chiwade what you say tribe bia wo mo favorite food tribe bia eti se o Daniel firi hu pena se o ye afiri tribe ne mu kakra enti esuo bia wo na pede esuo bia wo na chiwade na nsuo bia enchiri nsa fufu gin whatever nsa fanta ensuo bia enchiri nsuo bia nso enchiri kusua ensuo bia nso enchiri adifita se nwura na nso enye nsuo bia na je ewo ena nantwie enufunsuo enye nsuo bia na kusua ne senti a me no anase de no ni ye no aye senti a me kasa na sensuo bi wo ho a na chiwade eye nantwie enti untime mfa nantwie ho ade bia montra enu nti na me kasa no ti se wunnimu a ya na ye hwehwemu kakra because me nimu nsuo a mekọ ho a ye kọ srempa ba nsuo no se ono de onpe local gin nka asemo ya to ye na ne de ya foreign gin a ano ye den ano no woje enti se me hu na chiwade de a na twesensesa me de ye den me de kọ ho tinye nsuo bia na ye betime e de akọ ho me da se ma me so me da se na me se me hu wa kire me abade nshira o nshira na so de no oni pa na kasa ntumi nko no onkoye betumi aye ti na meka no se ho na usua huhuma de nkakra na bebi obenya no krede no ene asem no obetumi aye na paya ye yi bi koye chi no eyi bi ba ye nim no eya na meka se bia meka se ye ne di onim obi ho se onim apaya yi pa na nso onim da se ye wa paya bi a ye yi koye chi ya mfa nwowa wita yi sade na waso amane waso musio enti no obetimi aye nanso ye wo kwanya ye faso dane ye ho a ye yi sa paye no opa musio afi so na ugu apaye fa wachi a na chese ugu apaye ni via bebia ofi baaye no ofa baaye no mfa ho nko ba ko fa ba bi foforo e na akọ ti obi pese o ya obetimi aye ofa mi a unya mi mpa cho ma so friend na wunya no na so obechiro na wasa aye no so bi so hu na ne number egu screen so ofa obade ya mechiro no ebe chiro eda o de ba na wa be hu na nde o ne ti o 101 na obeka bia no obeti obechiro because kupa ebetwi book ni pen echiro na de na wo de umba o ti o ye de mame teacher ni a o che na de no no o set the exams enti no fan number friend no we ya kan there just obetumi aye endi hu abro why me da ma se munya abre na mo hwe na manfo de da foforo we share